Hold on. Mun pitää varoittaa tää elokuva ennen kuin me kaapataan. Mä haluun nähdä Princess and the Frogin. Sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Asha. Oh, 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 This is oh, Agent Morgan oh from my the FBI. god! Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me Morgan. That's Please call me York. Everyone calls me that. Tiesin. Arvasin. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. Johan pistit That vitsi. battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mihin sä osoitat? I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. Käyköhän jo asian We kimppuun. don't have much time. We need Mikä those toi ääni autopsy oli? results. Ensin hirmu hilpeä musiikki tähän alkuun ja sitten BANG! Kaikki katkeaa. Cheers on ilonpilaaja. Try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. God damn you! Anna kun arvaan chapter loppuu. Ei From the sentään. onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was murdered in some Mitä ne nyt omia käsiä vahtaa? Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Ja jälleen kerran tätä on aika vaikea tätä dialogia kuulla tän musiikin alta. Now, I first thought death by suffocation due to the marks on her neck, but after further investigation, I now have a Tää on varmaan pahin keissi, jossa tällä hetkellä niinku tää volyymin kanssa on ongelmia. the direct cause of death. No vähän Loss of parani. blood from the wound. This is serious. We have to cut the music Which off. means She was cut up while she was still alive. Oi ei! Yes, a sharp Oh, knife oh yeah, missäs minä olinkaan? Anteeksi. inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. Ja onko suhteellisen seksikäs ilme tuolla naisella, kun on kuolleena? Her nails are clean. Mä en osaa kuvitella, and missä with no tilanteessa on skin pitänyt cells olla, from the että attacker. jos toi mitä noi ukot on nyt tässä välissä ja pitää paikkansa kaikki analyysit sun muut. Tuo ilme ei ole todennäköisesti niinkään helppoa vääntää niin tuskissa kivussa, kun sitä on kiduteltu sun muuta. Kun kuolema ei ole ollut välitön. Was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. Bullshit. Probably cannot converse with Sä halus vaan women. seksiä. Sillä ei ole mitään tekemistä Cutting traumojen out the kanssa. tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly You're hot joking. corpse. She's not. I mean, he's not. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985. Nyt seuraa turhaa nippelitietoa. Usher, please, limit your report to your findings as a Paska. doctor. Criminal profiling is my job. Niin, shut the fuck up. This is my job. Alright, whatever. You're wrong, also. Aika tyly. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Mun mielestä
tohtorin teoria oli Tell me, paljon what time did it parempi. stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Lisää nippelitietoa. Directed by John Landis, 1981. Vittu. So the rain Mahtavaa. stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? I wanna touch What her more do you vagina. hope to find? I've never seen it before. I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Ja nyt seuraa pusle. Look. His age isn't immediately apparent, though he can't be that old. Looks like a trustworthy doctor. Although his analyzing sucks. She's a pretty girl. No, minä haluan. Katsotaan tapahtuuko. Olisiko tässä easter eggiä tai jotain, jos mä oikeesti tuijotan sitä koko ajan vaan. Teppä jotain hauskaa. Käsi tuli eteen. Asentoja se vaihtelee kyllä kovin, mutta mä haluaisin, että tässä tapahtuu. Katsotaan vähän alemmas. Tää voisi olla vähän niinku Metal Gear Solidissa. Kohta tulee noottia Georgeilta. Fuck you. She's my bitch. Tissit. Pää. Tissit. Pää. Tissit. Pää. Vagina. Pää ja tissit. Okei, loppu. Ai mä en pysty kahtoa enempää tonne. Missä George on? Siinähän sinä oot. Vanha hinaaja. Still no hint of a smile. There's no reason we should focus our efforts on George. I wanna see him ass. On the second thought, missä se meidän ruumis onka? Observe. No, paljonpa tutkittavaa, kun ei enää kun käyvä. Traces of liquid around the eyes. She must have cried before she was murdered. Mahdollisesti. En sano sen enempää. The tongue has been removed. Look at the edge of the stump. No, en mä tiedä, mutta tosta nää oikein suun sisälle mitään. Saisiko sitä auki vähän enemmän? Sano whatever. This. Beautiful blonde hair. Stunning even in death. Oh, yeah. Olisiko kämmenessä jotain? Onhan siinä. Judging from the impressions, she was holding something in her hand, but it was removed around 6 hours after death. The object was circular with a relief shaped like a peace mark. Jep, se oli hippi. Mitäs täältä löytyy? She's neatly wearing fake fingernails. Ja siinäkin se oli. Coffee black. I like my coffee as I like my... No, joo. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. Tukkatekstuuri ei oo taas kaseta parhaimmasta She päästä. was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. You're In lying. fact, Fuck it's your more research. likely it was simply chopped I off. know what I'm doing. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women.
He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like George this. näyttää vähän syyllisemmän oloselta. But this is still a big lead. En se minä ollut. Kuku! Se tunki tikuun sinne suuhun. Kammottavaa. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. Nyt meni ääni vähän liiankin That's not kovalle. why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Sullahan on mielenkiintoinen There kokoelma. you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. Ja tällä koitamme ehkäistä sitä, että pelaajakin saisi liian hyvän käsityksen juonesta. George, Emily, we should be gone. Ajatelkaa itse saatana horot. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Sellaista. Siinä oli suhteellisen pitkä välivideo, oikein osannut paljon siihen sanoa taas väliin, mutta... Tää alkaa käydä vähän mielenkiintoisemmaksi tää peli pikkuhiljaa. Se alku oli mitä oli, mutta... Tätähän alkaa seurata jo mielellään. Mitäs vittua nyt tapahtuu? Zach, they're here. No, ikävämpi homma. Jouduttiin helvettiin, mutta hei, onneksi karkkiautomaatti toimii yhä. Various kind of food stuff, none of my favorites though. Sitä mietin tosiaan, siis senkin mä sain aikaisemmin nyt selville, että nälkämittari ja energiapalkki eivät ole sama asia. Joten se tikkarin vaikutus, mikä nyt aikaisemmin käytettiin joskus muinoin kauan aikaa sitten. Sen ei ole tarkoituskaan vaikuttaa mun energiapalkkiin, vaan sillä on oma tarkoituksensa sitten nälkään. Ja mä oletan, että mun ukolla alkaa pikkuhiljaa olemaan nälkä, mutta se, että jos tää on liian nälissään, mulla ei ole mitään käsitystä, että miten se vaikuttaa pelaamiseen, jos nyt mitenkään. Nyt tässä pohdin tällä hetkellä, että pitäisikö mun popsia jotain naamaan tai vastaavaa. Toisaalta minä en sitä palkkia nyt näe, niin enpä minä taida vaivautua. Tosin tallentaa minä kyllä voisin tähän väliin. Hei, hieno puhelin. Milloinkohan on viimeksi tommosia nähty oikeassa elämässä?